inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radio DZBB Super Balita. Super Radio Super Balita. Mga kapuso, anak kini magkausaban sa oras o mga programa matag Sabado lamang kini alauna hangtod sa alas 2 sa hapon. Angelica del Cielo Rewind alas 2 hangtod sa alas 2:30 sa Mad Samaranda, alas 2:30 hangtod sa alas 3 From Susan with Love Throwback, alas 3:30 hangtod sa alas 4:30 Kapulisan ug ang Katawan, alas 4:30 hangtod sa alas 5:30 Kahaponon uban ni Super Jipoy ug Tatay Iko, alas 5:30 hangtod sa alas 6 Balita karon. Paminawa kini dinhilang sa DYWS Super Radio matag Sabado nga tanan. DYWS Super Radio Cebu sa 999 kHz nagsibya ikan sa harang dakbayan sa Subo sa kusog 10,000 watts. Naguna sa balita o komentaryo. Oras sa Super Radio, alas 12:01. Super Fast Andre Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Tunumanon sa labas ng mga balita dini sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan diing suok sa nasod pinagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYWS News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamay ngudto kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon Super Radio Balita sa Udong Tutok. Ako inyong kapuso Super Fast Andre Inzo sa Super Radio. Ako'y mahatod sa luhang tudling ug sa detalye sa itong mga balita. Netong adlaw karon nga Sabado, Pitsa 21, buwan sa Hunyo, tiga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga itong istasyon? Ang DYWS sa Radyo GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato mga Police Assistance Desk nga gimontar nga ito sa mga tunghaan sa siyudad sa Sugbo, hayan tangtangon na. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Samtang ang DSWD7 ihatag og accreditation sa 102 ka mga partner retailers alang sa pagpatuman sa walang gutom program. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Mga kawani sa Cebu City Hall misalmot sa ika-20 nga citywide quarterly clean-up drive nagipahigayon ngadto sa Guadalupe River sa Barangay Pasil. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Balitas kauluhan mga Pinoy nga naa sa Israel o Iran. Giawhag ni Vice President Sara Duterte nga mubakwit na. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Samtang ang LTFRB dili una mo patuman o gusbaw sa plitihan gatos mga jeep ug bus taliwa sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Super Radio Balita sa Udong Tutok. Bakit ang ulahang tudling sa itong mga balita? Detalye nini, usunod, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. At ang oras, alas 12:04. Super Radio
balita sa Udtong Tutok. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-one. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng native purple corn, Arabica, Spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Unsay mong buhaton kon ang kanhi nimo suod nga higala ang imo ng kaaway o garon mamahimo pang asawa sa imuhang amahan o bani silang Kylie Padilla, Kazel Kinochi, Jack Roberto o Gabby Concepcion sa My Father's Wife karong Lunes na sa GMA Afternoon Prime human sa It's Showtime. Sa mga workaholic, ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Lano ganahan man kay ka sa kape? Lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Ang palala, ang Paragis sa Bila-Bila Herbal Coffee hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa namang uri ng sakit. Nice shot, Dad! Thanks, Donnie. It's hard to be the fun dad kapag malabong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, Local News. At ang oras sa alas 12:06 na. Ako gyapon si Superfat Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato wala makatala ang kapalisan. Sa syudad sa Sugbo, problema sa tanang pampubliko nga tunghaan. Human sa 5 kaadlaw nga pagbalik sa pagbukas sa klase. Gikan niadtong Lunes, Hunyo 16, 2025. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, hapsay og malinawon ra ang pagbalik sa klase. Matag karunugunya ang mga pulis nga nadistino sa 43 ka mga dagko nga mga publikong eskwelahan. Muhatag kinig situationary report kung unsay kahimtang sa matag tunghaan og nasuta nga normal ra kini nga walay insidente nga nakapaalarma kadto sa mga ginikanan og mga magtutudlo. Dugang ni Makatangay nga moabot sa 23 ka mga dagkong tunghaan ang gipangbutangan og mga police assistance desk kon pads aron maoy duulan kung dunay mga motumaw nga mga problema. Apan pulugway lang una ang CCPO ug usa ka semana una nila kuhaon ang mga pads kung mabantayan nga dili na kayo magkaguliyang ang mga tinun-an uban ang ilang mga ginikanan sa paghatod nila sa ilang mga anak gadto sa mga tunghaan. May pasabot si Makatangay nga dili hingpit nga biyaan sa mga polis ang mga tunghaan sanglit ibalik lang sila sa ilang naandan nga trabaho nga mao ang pagbit patrol. Kay klaro hinuon ni Makatangay nga ning pagbalik na sa klase ang deployment sa CCPO sa ilang mga personnel naglakip kini sa tanang tunghaan sa syudad sa Sugbo nga apil usab nga ruvingan sa matag karon ug unya sa kapulisan. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Alas 12:09 na. Samtang padayon gipahugtan sa Department of Social Welfare and Development kundi WD ang ilang kampanya batok sa kagutom. Pinagi sa walang gutom 2027 food stamp program. Kinihuman malapuson nga na-accredited sa ahensya ang 102 ka mga partner retailers nini sa Sugbog sa Negros Oriental.
sa naasoy nga ihap 40 ang gikan sa Sugbo. Samtang 62 ka mga retailers ang gikan sa Negros Oriental. Pinagis mga programa, masiguro nga maka-access ang mga benepisyaryo sa walang gutong program ngadto sa mga sustansyado nga mga pagkaon. Lakip sa mga benepisyaryo sa programa, bukat ng mga food poor o mga economically disadvantaged nga mga pamilya. Diin ang programa nagpakita sa commitment sa gobyerno alang sa food security o inclusive development lukop nasod. Super Radyo, balita sa Utong Totok. Super Radyo Report. Sa tungo ng Super Radyo Report, CCTO mapatuman og duha ka one-way traffic dito sa Manila Talamban Road panahon sa rush hours. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan, pasok! Tugay na nga problema sa kaot sa dagan sa trapiko diya mismo sa may Banilad Talamban Road area. Ang buhatan sa Cebu City Traffic Office mopatuman og duha ka traffic o duha ka one-way traffic diya mismo sa lisgutan lugar panahon sa rush hour. Ang unang skema mao magsugod karon kining Lunes adlaw nga Pitsa 23 ngay patuman matag adlaw gikan sa alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 8 sa gabi. Nining oras ang tanang mga public utility jeepney, ang mga modernized public utility jeepney nga paingon sa Tintay ana namoagi sa may Highway 77 nga himong one way sa norte. Ang pa-south sa lane sa Highway 77 temporaryong siradaan samtang mga PUJ o MPUJ sa paingon sa Pitos. Magpadayon gihapon sa may Governor Cuenco Avenue o aron maka serbisyo sa mga pasero nga sa maong ruta. Ang maong eskema gituyo aron maminusan ang trapiko sa norte nga bahin sa nisgutan nga lugar. Ang ganong eskema gitawag ginig Talamban Circle og nagsugod na kini ato pang Pitsa 2 sa nining buwana. Ipatuman kini matag buntag gikan sa alas 6 hangtod na sa alas 8 sa buntag. Maghimo kini og gitawag nga traffic load sa may Governor Cuenco Avenue sa may Highway 77 ingunan ang Talamban Road. Ang mga sakyanan sa norte moagi sa Highway 77 o gumugawa sa Talamban Road padung Bakayan ug Pitos ug ang mga sakyanan gikan sa Talamban Road ug south mogawa sa Governor Cuenco Avenue dapit sa may Talamban Gym ug Highway 77 ug sa aparte sa Talamban Road himong one way sulod sa mga oras. Ako sa Ramahayt sa Jamie Super Radio DYWS dapat to. Super Radyo, balita sa Utong Totok. Daghang salamat, Super Alan. Samtang misalmot ang mga kawani sa Cebu City Hall si ka-20 nga nationwide quarterly cleanup drive. Gagipahigayon sa Guadalupe River diya sa Barangay Pasil. Ang inisyatiba kabahin sa tinguha sa syudad sa pag-promote sa environmental sustainability and community involvement aron mapabilin ang sugbo nga limpyo ug resilient. Highlight sa mga kalihukan ng importansya sa pagbentenar sa kalimpyo. Ilabi na sa mga agianan sa tubig aron malikayan ang polusyon. Super Radyo, balita sa Utong Totok. Super Radyo Report. Dugang Super Radyo Report karong mga orasa. Drug pusher dito sa Alcoy, sikop sa bypass operation. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yes, Super Lloyd, pasok! Gitaral sa Argao Regional Trial Court ang dinakpan kasi alias Jovan Agnes kisa dinakpan kini sa bypass operation diya sa may Pugalo Alcoy nga napalitan og balig 500 pesos nga balor sa illegal nga drugas. Way piyansa ang Section 5 batok ini mong dinakpan nga si Jovan Agnes sa Argao RTC apan sa Section 11 doon ay girekomendar nga piyansa nga balig 200,000 pesos si Fiscal Marlon Atilio sa nasairan. Kini mao dinakpan nag-operate kini gawa sa Alcoy apila sa Uslob og inguma sa Dalaget og matupa musimang usab didto sa ikapitong distrito sa Lalawigan sa Sugbo. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio, balita sa Utong Totok. Daghang salamat, Super Lloyd.
Sa pikas bahin formal nang gianunsyo sa National Nutrition Council kanin C7 ang pag-host sa siyudad sa Lapu-Lapu sa regional launching sa ika-51 nga Nutrition Month sa buwan sa Hulyo. Katakda ang kick-off sa kalihukan karong umaabot Hulyo 1 tog 2025. Diin kinisugdan sa caravan gikan sa City Hall paingon na ngadto sa City Auditorium. Sundan na sab kini sa Pledge of Commitment gikan sa national o mga lokal nga ahensya o sa ka service fair ang paghimuon nga motanyag og libre nga health og nutrition services ngadto sa publiko. Nasayran nga kasulugan sa Nutrition Month karong tuiga nagtangag kini sa tema nga sapipan sama-sama sa nutrisyong nga sapat para sa lahat. Din mo focus ang selebrasyon sa panginahanglanon sa accessible, barato o sustansyado nga mga pagkaon alang sa tanan. Gihawag usab ni NNC7 Regional Nutrition Program Coordinator Dr. Parolita Mission ang tanan nga mga nutrition partners o stakeholders nga paligunon ang ilang commitment sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. Pinagis pagsiguro sa accessibility o gusto nga pag-utilize sa mga sustansyadong pagkaon lokop rehiyon. Super Radio, balita sa Udtong Toto. Super Radio Report. Dugang report karon mga orasa, di ay duha ka mga lalaki nagkonsabo sa pagpamaligya og shabu nasikop dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Norman Mendoza sa Super Radio. Super Norman, pasok! Duha ka mga tawo ang naaresto sa mga sakop sa City Intelligence Unit kauban sa Philippine Drug Enforcement Agency sa gihimo nila nga drug bypass operation diya sa may sitio Kabatuan sa Barangay Pahak, siyudad sa Lapu-Lapu alas 9 pasado sa gabi. Ang mga nadakpa nagpangidaron og 21 anyos og 46 anyos nga mga lalaki pulos mga nagpuyo diya sa Barangay Pahak proper sa siyudad gihapon sa Lapu-Lapu. Ang duha nakuhaan kini og gibanaban ng 5 gramo sa gituang shabu nga mo balor gato sa 34,000 ka pesos. Ang mga sakop sa City Intelligence Unit ang ni monitor niini nga sultan nga mga suspetsado nga nagkonsabo sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Ang mga suspect samtangan nga ana sa kustodiya sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gikatakta silang pasakaan og tukma nga mga kaso nga pagpamaligya og paghupot sa illegal nga drogas. Gisusi pa usab sa kapulisan ang mga kaubanan pa niini o kinsa mga nalabigit pa sa maong illegal nga drogas. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DWS, dapat totoo. Super Radio, balita sa Udtong Toto. Oras sa DWS, alas 12:17. Sa mas pinalaking Kapuso Big Time Panalo Season 3, isa ka sa 7 may chance maging milyonaryo. Over 11 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Bumili ng participating brands. Inakip sa entries at ihulog sa drop boxes nationwide. Hatid sa inyo ng Palmolive Naturals, Nescafe Mixes, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Colgate Maximum Cavity Protection, Ajinomoto Ginisa Flavor Seasoning Mix, Nestea Apple Iced Tea, and Ladies' Choice. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from May 3 to July 11, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0477 series of 2025. Moabot na ang bagong tag team sa Jimmy Prime o bani ang award-winning Kapuso Real Life Couple nga silang Jeneline Mercado ug Dinestrillo sa maaksyon nga serye sa gabi ang Sanggang Dikit FR sa Lunes na Hunyo 23 human sa Encantadia Chronicles Sangre. Super Radio DYSS. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Sa 80 katuig, kini ang Alagang Unilab para nimo. Alagang Unilab yan. Super Radio, balita sa Udtong Toto. Super Radio, National News.
At ang oras sa alas 12:19 na. O karon detalye sa mga balita gikan sa kauluhan. Nanawagan si Vice President Sara Duterte kadto sa mga Pilipino nga nasa Israel o Iran nga bubakwit na. Sumanini nga importante nga sundon kunon sa gipadayag sa gobyerno. Hinabi na nga nagkagrabe ang tensyon tali sa Israel o Iran. Himugatan nini nga andam ang gobyerno aron na pabakwiton ang mga Pinoy nga napiit sa kagubot sa duha ka mga nasud. Kaya nung duman nga giisa sa gobyerno sa Alert Level 3 ang krisis sa Israel o Iran tungod sa pagbinayluay nila og missile attack. Super Radio, balita sa Utong Tutok. Alas 12:20 na. Samtang sa pikasbahin giklaro karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB nga wala pa'y mahitabo nga usbaw sa pamasahe sa mga jeepney pasaheroan o sa mga bus. Sa mas LTFRB nga ilaunang ipadaplin na ang usbaw sa singil sa pamasahe tungod kay ipaabot nila ang economic impact gikan sa National Economic and Development Authority kon NEDA. Gihimugatan ni LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III nga ngayang balansihon ang pagpatuman sa usbaws pamasahe alang na sa interes sa mga operators ingon man sa mga pasahero. O pagawas lang og update ang ahensya o galing doon na ipagawas nga pagtuon ang NEDA kabahin sa impact nini. Una nang giasoy sa LTFRB nga posibleng ipatuman ang piso nga dugang singil sa pamasahe sa mga jeepneys sa sunod nga semana tungod sa pagsaka na sab sa presyo sa lana. Super Radio, balita sa Utong Tutok. Samtang sa pikasbahin hugot nga gikontra gisupak sa National Citizens Movement for Free Elections kon NAMFREL ang sugyot nga isibog ang barangay og Sangguniang Kabataan elections nga gitakda karong Disyembre 1. Suma sa NAMFREL nga ngayan nga protektahan sa Kongreso ang katungod alang sa pagboto. Yatagan sa grupo og importansya aga barangay tungod kay kini ang pinakagamay apan may pinakaduol nga gobyerno nga kaduulan sa publiko. Ang mga SK usab may muumol sa mga kabatanunan ug mopasabot kalabot sa kamahinungdanon labot na sa pagserbisyo. Super Radio, balita sa Utong Tutok. Super Radio, Weather News. At ang oras alas 12:22 na. Ato sa Sayron na to ang update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. Ato ikaw ba itong weather specialist gikas Pag-asa Mactan, Ma'am Ana Dumdum, mayong udto. Yes, mayong udto, Sir Pat, mayong udto sa tanang tigpaminaw. And okay na tong weather update. Sa kasamtangan na kaning Intertropical Convergence Zone or ITCZ nagapektal karon sa dakong bahin sa Mindanao ug sa may Palawan ug sa kasadpang bahin sa Visayas. Kung sa laing bahin, ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko may nagapektar sa nabiling bahin sa nasod lakipad diri sa Central Visayas. And so far karong adlaw wa tay gina-monitor nga LPA or bagyo sulod sa tawag Philippine Area of Responsibility. Og tungod niini diri sa Central Visayas makasinatirekitag panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan and nadun tay tsansa ni mga patak-patak nga pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms dala sa easterlies. Og sa hangin ug sa kadagatan hinay ngadto sa kasarangan na hangin gikan sa habagatang kasadpan ngadto sa magatang sidlakan ang magapasilabi og ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Diri sa Sugbo, kadagatan na ay paghunas inig 1:50 sa kahaponon, mataw balik inig 7:51 sa kagabhion. At ang temperature forecast karong adlaw naa sa 26 ngadto na sa 31 degrees Celsius para sa Metro Cebu. Og ang adlaw mosalop 7:00 karong gabi.
O diri lang ako kutob, kini si Ana Dumdum gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong auto, daghang salamat. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. Ang report gikas Pag-asa Mactan, pinagi na Ma'am Ana Dumdum. Mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. Apan sa lipa ko hingpit nga manamilit, ako nabalikan ng mga headlines. Dini sa ato mga police assistance desk gagimontar nga tas mga tunghaan sa syudad sa Sugbo. Hayan tangtango na. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. DSWD7 ihatag og accreditation sa 102 ka mga partner retailers nini alang sa pagpatuman sa walang gutom program. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. Mga kawani sa Cebu City Hall, misalmot sa ika-20 nga citywide quarterly cleanup drive gagipahigayon sa Guadalupe River sa Barangay Pasil karong adlaw. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. Dito sa kauluhan, mga Pinoy nga nasa Israel o sa Iran, giawhag ni Vice President Sara Duterte nga mobakwit na. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. Samtang ang LTFRB dili una mo patuman og gusbaw sa plitihan. Gadtos mga jeep o bus taliwa sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Super Radyo, balita sa Udtong Totok. May hapon ug may pagpaminaw dahil ngadto ni Attorney Vincent Isles. Good morning, may udto diha nimo. Attorney, nakadungog na gyud kog balik nimo sa radyo after a long time. Gatanom mis mga muhon og yuta there is binabag sugod. Oy. Ayong pagpaminaw diha nimo, attorney. Anya mayong pagpaminaw sab gato kang Ma'am Sir Domingo Alfante. Oy, mayong udto diha ha. Great ako nanay og tatay sa tingan si mong nanay tatay in town, attorney lipot mo ka, attorney. Anya mayong pagpaminaw pod ni SFO2 Wendell Villanueva ato ang suki ikan sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City. Salamat kayo kining sir ha. Sir Wendell, mayong pagpaminaw sa kanunay. O mayong hapon ug may pagpaminaw ngadto kang Vicente og Teresita Isles. Ginikanan ni Attorney Vincent Isles. Attorney, may hapon itatagbalik po honon niya. Ingon man may hapon sab sa itong mga naminaw karon sa itong Facebook Live. Labi na ni Mama Telos Evelyn. Good afternoon, Sir Foch. Salamat kayo og ni Ramon Villaver. Ramon Villaver Jr. Mayong hapon, Super Foch. Salamat kayo. Mayong hapon po nga ito kang Saldivar Annalyn. Mayong hapon. Wala tayong oras ug panahon mga kapuso, atangin na lang ninyo atong musunod nga tulumanon atong mga drama sa kahaponan ni atong adlaw karon nga Sabado. Anya manamlit sabi niyo ubos nga lagad sa kanginan. Sagana lang sa kinatibok ang persa sa DYWS sa Radyo GMA. Lagi sa atong Master Control Julius Malinaw sa atong transmitter site Daniel Albano. Ingon man sa itong Program Director Aljan Nabakita, Station Manager Kate Matos Cortas. Ako na lang inyong kapuso Super Foch Anthony Inso. Manamilit na kaninyo pinagis pagingon dalaygon ng Diyos. Mayong Udto Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio Balita sa Udtong Totok. At ang iyong laing hugna sa labas ng mga balita. Dinigihapon sa Super Radio Balita sa Udtong Totok. Dinhi lamang sa DYWS Super Radio. Huwag pagpihig, huwag iprotektahan.